ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। प्रिय भाई भौणी मान आम जीवन में अनेक लोकंकर साहाय्य आम पाई न था। जिते आमर साहाय्यर आवश्यक थाए से माने नीरव रही जाती, ओहरी जाती, अनेक बाहाना देखाती, आम माने निराश हो। किंतु जड़े अच्छा जमान को निश्चय साहाय्य करेंगे से होती पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर से निश्चय आमान को साहाय्य करेंगे। ये दिन मान करे आम जो बास करुचे पवित्र आत्मा को जुग बोली कह जाए। किंतु आम समस्ते पवित्र आत्मा को संपर्क में बहुत कम जान। आमानकर मेन लाइन चर्चेस गुड़ा करे से माने तो पवित्र आत्मा को उपेक्षा करती। किंतु आम जो पेंटिकस्ट बोली कहू से माने पेंटिकस्ट बोली कहती, किंतु पेंटिकस्ट आत्मा को से भल जानती नहीं। आज समय आत्मिक आत्मिक बोली आम कहूँ, किंतु कौ आत्मिक विषय आम जानूना। तो आज अल्प समय आम चिंता कर देखा। आज प्रसंग हूँ से निश्चय साहाय्य करेंगे। पवित्र आत्मा आपण मान को कौ विषय साहाय्य करेंगे वो संक्षेप किसी विषय रखा चाहे। प्रथम विषय से आपण को प्रार्थना करने गोटे बोझ देवे। प्रार्थना कर गोटे बोझ से देवे। जमती भाई वर्तमान से बोझर सहित प्रार्थना कर कौन करती आमान को गोटे बोझ दियंती, माने से आमान को प्रार्थना करने साहाय्य करते। रोमियो तार 9 पर्व प्रथम 2 पद। रोमियो 9 पर्व प्रथम 2 पद। मोहर हृदय जे गभीर दुख और निरंतर वेदना हेउछि, एहा मु ख्रीष्टंक साक्षात रे सत्य कहूछि, मिथ्या कहू नाही। मोहर विवेक पवित्र आत्मा प्रभाव रे मो सहित साक्ष्य दियो। एठी साधु पाउलो जतले अपना लोक मान को पई प्रार्थना करिया पई चाहुचंती, पवित्र आत्मा तांको सहाय्य करूछन, गोटे बर्डन दउछन, गोटे बोझ दउछन। से कहउचंती मोर हृदय रे जे गभीर दुख और निरंतर वेदना हुउछि। कोन पई? घर नाही, गाड़ी नाही, बैंक बैलेंस नाही, जमी बाड़ी नाही, से नुह। से कौन कहउचंती या ख्रीष्टों का साक्षात सत्य कहूँ, मिथ्या कहू नहीं। मोर विवेक पवित्र आत्मा को प्रभाव रे मो सहित साक्ष्य दउछि। कौन पे से प्रार्थना कर जो माने शारीरिक भावे मोर आत्मीय एपरी मोर भाई मान को निमंते मो निजे ख्रीष्ट को पृथक रही शापग्रस्त हेबा पाई इच्छा करि पारो। तांगर प्रार्थना कोन? अन्य मान को पाई प्रार्थना। आ ए बोझ किए दउचंती? ए बोझ पवित्र आत्मा दउछंती। बेले बेले आपण माने प्रार्थना करबा समय आपण अनुभव करथिबे जे अनेक को पाई प्रार्थना करबा पाई आपण भितरे गोटे कोन हुए चालना आसी थाए। ता पाई आमे कहू ना, आज तो पाई मु प्रार्थना कलिलो भाई, आज मु तुम पाई प्रार्थना करिछि, दीदी आज तुम पाई कोन हला के जाने मते प्रार्थना करबा पाई बहुत इच्छा। ए बोझटा के दियंती? ए बोझटा पवित्र आत्मा दियंती। से आमान को प्रार्थना करबा पाई साहाय्य कर। प्रार्थना करिया जदि आपण देखिबे 10 पर्व तार प्रथम 2 पद। हे भाई माने से माने जे परि परित्राण पांती, एहा मोहर हृदयर बांछा एवं से मानक निमंते ईश्वरक छामुरे मोहर प्रार्थना। कारण ईश्वरक विषय रे जे से मानकर उद्योग अछि, एहा मु से मानक सपक्ष रे साक्ष्य देउछि, किंतु सेही उद्योग ज्ञान युक्त नुहे। ते कोन कहउचंती मोर प्रार्थना कोन? परमेश्वर को छामुरे समय पर मोर प्रार्थना से प्रार्थना करूछन। तो प्रथम विषय पवित्र आत्मा कौन साहाय्य करती? पवित्र आत्मा साहाय्य करती प्रार्थना करिया गोटे बोझ दियो। तले लोक मान देखंतु फास्टिंग प्रेयर काई करिवार अछि। आ फास्टिंग प्रेयर कर तो निज पय प्रार्थना करू ना, नहीं देश पय, समाज पय,
या पाई ता पाई तांको घर पाई यांको घर पाई तो से गुड़े विषय पाई प्रार्थना करती आईटा पवित्र आत्मा से भीतर दियंती तो प्रथम साहाय्य से कौन करती प्रार्थना करिबा पई साहाय्य करती तो देखिए जिजिकल तार 36 पर्व जिजिकल 36 तार 37 और 38 प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती तथापि आम्भे जेपरि इस्राएल वंश पक्षरे एहा सफल करिबा एथिपई आम्भ निकटरे सेमानकु प्रार्थना करिबाकु हेबो आम्भे लोक देई पल परि सेमानकु बढ़ाइबा जेपरि बलि योग्य मेषपल जेपरि निरूपित पर्वमानर समय जेरुसालेमर पल सेपरि शून्य नगर सकल पल पल मनुष्य परिपूर्ण हेबो तहिरे आम्भे जे सदाप्रभु अटु एहा से माने जानिबे कौन करिबा आम्भे आम्भ निकट प्रार्थना करिबाकु हबो किए करिबे एटा पवित्र आत्मा करिबे आपण परवर्ती अध्याय देखुछते पवित्र आत्मा कार्य आमे देखुछ ए कार्यटा किए करिबे पवित्र आत्मा तो प्रथम काम हमको कौन साहाय्य करती आमको प्रार्थना करिबा पई बोझ दियो बोझर सहित प्रार्थना करिबा को एटा पवित्र आत्मा कार्य आपण पवित्र आत्मा को पाइछते बोली भी केमति जानिबे जेता आपण अन्य पाई बोझग्रस्त होई अश्रुपात सहित प्रार्थना करिबे आपण जानिबे जे पवित्र आत्मा आपण अंतर कार्य करू से प्रथम विषय साहाय्य करिबे और द्वितीय विषय से कौन करिबे पवित्र आत्मा आपण को कौन करिबे जे साक्षी हेबा पई साहाय्य करिबे प्रभु को पाए साक्ष्य देबा पई प्रभु को पाए प्रचार करिबा पई प्रभु को पाए कहिबा पई से आपण को साहाय्य करिबे हमें जा प्रेरित तार 1 पर्व 8 पद देखुते प्रेरित 1 तार 8 किंतु पवित्र आत्मा तुम्भ मानक ऊपर अवतीर्ण हुअन्ते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेबो आउ जेरुसालेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो कोन बो प्रांत पर्यंत सुधा केते बेले हेबो जेतले पवित्र आत्मा तुमान को ऊपर अवतीर्ण करी पवित्र आत्मा तुमान को ऊपर अवतीर्ण हुअन्ते तुमान शक्ति प्राप्त हेबो जेतले पर्यंत पवित्र आत्मा पाई नांती आपण पवित्र आत्मा को शक्ति रे कथाई परिबे नहीं गोटे विज्ञतार प्रचार आउटे अभिषेक प्रचार गोटे टैलेंट सहित प्रचार करबा आउटे एनॉइंटिंग सहित प्रचार करबा देखा जाछि पवित्र आत्मा तुमान ऊपर अवतीर्ण हुअन्ते तुमाने शक्ति प्राप्त हबो आ जेरुसालेम समस्त जिहुदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी तो पवित्र आत्मा कौन साहाय्य करती आपण को साक्षी हेबा पई साहाय्य करन 4 पर्व 31 पद देखिबे से माने प्रार्थना कला उत्तरे जो स्थान रे एकत्र होइथिले ताहा कंपी उठिला पुणी समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई साहस रे ईश्वरଙ୍କ वाक्य कहिबाकु लागिले पवित्र आत्मा परिपूर्ण काहे से करंती अमान को से कोन साहाय्य करंती से माने प्रार्थना कला उतारे जो स्थान रे एकत्र होइतिले से स्थान कंपी उठिला पुणी समस्ते पवित्र आत्मा पूर्ण होई साहस रे ईश्वरଙ୍କ वाक्य कहिबाकु लागिले तो से साहाय्य कौन करती साहस सहित वाक्य कहवा साहस सहित वाक्य कहवा आपण देखंतु यदि पितरଙ୍କ विषय देखिबे जोहनଙ୍କ कथा देखिबे से 4 पर्व प्रेरित 4 पर्व 13 पद देखो ते माने पितर और जोहनଙ୍କ साहस देखि एवं से माने जे अशिक्षित और अज्ञान लोक एहा बुझी चमत्कृत हेले पुणी से माने जीसुଙ୍କ संगरे थिले बोली से मानकु चिन्हिले देखंतु ए दुई जण केमिति थिले पवित्र आत्मा को पाइबा पूर्व पवित्र आत्मा एमन पर अवतीर्ण हेबा पूर्व केमिति थिले दुई जण कामड़ा कामड़ी होतिले ए दुई जण को जम्मा पडु नथिला
पितर को प्रश्न पचारे से कहते जहन विषय कौन बोली किंतु पवित्र आत्मा अवतीर्ण हुए ए दी जन शक्ति प्राप्त हेले से शक्ति ए दुई को एकत्र आनिला एकाठी आसी कौन लेखा अच्छी एम साहस देखी आग साहस थे पितर साहसी नथिले डरिकी पलैथिले एठी लेखा अछि पितर जन को साहस देखी से माने जे अशिक्षित अज्ञान लोक यह बुझी चमत्कृत हेले केते बड़ विषय देखो ए माने अशिक्षित अज्ञान आ उपरे डरुआ किंतु पवित्र आत्मा प्राप्त हुवंते केमती होचंते माने साक्षी होचंते प्रभु को नाम गौरव हो पवित्र आत्मा हमको कौन निश्चय से साहाय्य कर प्रथम साहाय्य प्रार्थना करिवार बोझ देबे द्वितीय साहाय्य आपन को साक्षी हेबा पाए आपन को शक्ति युक्त करिवे आ तृतीय विषय आपन को प्रभु को सेवा पाए आगो को बढ़िबा पाए से चालना दे सेवारे आगो को बढ़िबा देखो तो आपन जेतले पवित्र आत्मा पूर्ण हेबे से आपन को सेवा कार्य पाए मध्य कोन करिवे दिग बते तुम्हें एपटे जाओ एठी जाओ सेठी की जाओ से जाकर कुहो हम अनेक थर सुनु लोकन को प्रभु कहले तुम घर को आसी प्रार्थना करिबा पे प्रभु जणैले मते गां को जीवा अनेक लोक गुडे ग्राम को समाने जीवा पूर्वरु देखि थान प्रार्थना रे गुडे विषय प्रभु करांती आ पवित्र आत्मा साहाय्य करो तो देखिए प्रेरित तार 8 पर्व 29 पद प्रेरित 8 पर्व 29 पद तेते बेले आत्मा फिलिप को कहिले निकट को जाई एही रथर सांग धर आत्मा कौन कहउछन फिलिप को तुमे जाओ आ ए रथर संग पवित्र आत्मा कौन करंती बतांती आगो को जीवा पई जणांती पवित्र आत्मा कौन कहउछंती तुमे दौड़ी जाई कौन करिवो ए रथर संग धरि पवित्र आत्मा ताको जणाउछंती आपण 10 पर्व 19 20 देखो प्रेरित 10 19 20 पितर से दर्शन विषय चिंता करुथिबा समय रे आत्मा तांको कहिले देख 3 जण लोक तुमको खोजु अछंती उठ तळ को जाई किछि संदेह न करी से मानको संगरे जाओ कारण आम्भे से मानको पठाई अछु आत्मा कौन कहउछन जाओ ये दर्शन देखि आचंबित होचंती ले की प्रकार दर्शन ले केमितिका दर्शन से बुझी पारु नांती से दर्शन विषय भाबिबा समय रे पवित्र आत्मा कहउछंती जाओ तुमको लोक खोजिबा पे आसी पवित्र आत्मा जणांती आपण देखिबे 13 पर्व तार 1 रु 4 सेते बेले आंतियोखिया स्थित मंडली रे बर्नबा सिमियोन जहांकु निगर बोली कहंती कुरिनिया लुकियो सामंत राजा हेरोदंक सहपालित मनहेम और साउल एही परि भाववादी और शिक्षक माने थिले से माने प्रभुंक सेवा और उपवास करुथिबा समय रे पवित्र आत्मा कहिले जो कर्म निमंते आम्भे बर्नबा और साउलंकु आह्वान करियछु सेथि पई से मानको पृथक करो सेथिरे से माने उपवास और प्रार्थना कला उतारे से मानको ऊपर हस्तार्पण करी से मानको विदाय देले एही प्रकार से माने पवित्र आत्मा को द्वारा प्रेरित होई सेलुकिया को गले सेठारु से माने जहाज रे चढ़ी साइप्रस को गले देखो तो केते सुंदर भाव लेखा जाउची पवित्र आत्मा को कार्य कोन आमे खाली कहउछु भाववाणी कहबा परभाषा कहबा आत्मा चिन्हबा नहीं पवित्र आत्मा सहाय्य करंती आपन को कोन पाए सेवा कार्य निमंते आगु को बढ़िबा से जणांती तुमे कोठी की जीवो आमे देखिलु फिलिपन को जने व्यक्ति निकट को जीवा पई कहिले पितरन को गोटे परिवार मध्य को जीवा पई कहिले आ बर्नबा को पाउलन को सम्मुखस्थ देश को जीवा पई गोटे परिवार गोटे व्यक्ति गोटे परिवार गोटे देश को जीवा प्रभु परिवार मध्य को पठांती
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିକଟ ପଠାନ୍ତି ସେ ଦେଶର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେପରି ସେମାନେ ସେବା କରିବେ। ଭାରତରେ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛୁ ପଇସା ପାଇଁ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ, ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଳିତ କରାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 44 ଆଉ 45। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ରହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ଯାହାର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଇନ୍ସ୍ପାୟର କରନ୍ତି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କୁଣ୍ଠିତ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ଜ୍ୱର ମାଗିଲେ ବି ମିଳିବନି। ମୋର ନିଜର ଜ୍ୱର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବି ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଚଳିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅନେକ ପଠାନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଠାନ୍ତି, ଥିବାର ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇନ୍ସ୍ପାୟର କରନ୍ତି, ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହବ ତେବେ ମୁଁ ଦେବି। ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବ ସମୟରେ, କାରଣ ଅଭାବ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ଦାନ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରୁ ଟିକେ କାଢିକି ଦେଲେ କଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଆ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବାଟା ତାର ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅର୍ଥଟିଏ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 4 ପର୍ବ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ ତାର 34 ଆଉ 35। ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥୋଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିବା କଥା ଆଜି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ଧନ ପ୍ରତି ଲାଳସାଟା କମିଯିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଧନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଚାଳନା ଆସିବ। ଜାଗତିକ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ଆସିବନି। এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସିଟି ଷ୍ଟଡ୍ ସେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବଳିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଦାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଇନପାରେ, ବଡ଼ ଦାନ ହେଇନପାରେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ 17-18 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 2
17-18। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ହଁ, ସେହି କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ କଣ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ କଣ ହବ, ସମସ୍ତେ କେହି ବି ବାଦ ଯିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖୁଆଡ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଘଟିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି? ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏଇ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ମତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କି, କେହି ମତେ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା କି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ବସେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବ 24 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବ 24 ପଦ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କଣ ହେଲେ? ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ 3000 ଲୋକ, 5000 ଲୋକ, 20 ଲୋକ ସେ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ବଢୁଛି, ସେବା କେମିତି ବଢୁଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କଲି। ଏତେ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯୋଉମାନେ କୋରାପୁଟରେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ରକମର ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏକଜିଦିଆ ବର୍ଷା, ଜମା ଛାଡୁ ନାହିଁ। ପୁରା ଦିନ ରାତି ପୁରା ବର୍ଷା ପଡୁଛି। କାଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ବିରାଟ ପଡିଆ, ଗୋଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବି ଛୋଟ ହବ, ଏତେ ବଡ ପଡିଆରେ, ଖୋଲା ପଡିଆରେ ମିଟିଂ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର, ଆପଣ ଇମାଜିନ କରିପାରିବେନି। ଚାରିଆଡେ କାଦୁଅ, ଖସଡା, ଖସିକି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଚାରିଆଡେ କାଦୁଅ, ପାଣି ଜମା ହେଇଛି, ଗାତ, ଖାଲୁଆ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ। ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ ଧରିକି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାଖେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ବର୍ଷା ବି କେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ? କଣ ଦିଆ ହଉଛି? ସେ ତ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଏନି। ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଳନା ନଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷାରେ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଧରି କାଦୁଅରେ, ଏତେ କାଦୁଅ। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି କୋଉଠି ବର୍ଷା ହଉନି, ଓପେନ ମିଟିଂ ଟା, ଓପେନ ମିଟିଂ। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି କଣ ହେବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ 55ରୁ 60, ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ ତାର 55ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୁଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଷୟଟି ଏଠି, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? କଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିକି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ, ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦା ସହିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖିବେ। ବେଳେ ବେଳେ କାହାରିକୁ ଲୋକମାନେ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ସେ ଚୁପ ହେଇ ଶୁଣୁଥିବେ। ଲୋକ କହିବେ, ତୁ ତ ଏମିତି ଶୁଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁ ତ ପଦେକୁ ଚାରି ପଦ କହିବା ଲୋକ, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖିଛି, ତୁ ତ ଜବାବକୁ ଜବାବ ଦେବା ଲୋକ, ତୁ କେମିତି ନୀରବ ରହୁଛୁ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦା ସହିବା ପାଇଁ, ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ, ଏପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣିପୁରରେ ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଏବେ ବି ସହ୍ୟ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମିଡିଆରେ ଆସୁନାହିଁ, ଖବର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ। 13 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ 50-52। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ବିଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓ ନଗରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାଦର ଧୂଳି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଇକୋନିୟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋର ତାଡ଼ନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଆମର ଅଭାବ କଷ୍ଟ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 31 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବ 31 ପଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ଗାଲିଲି ଓ ସମୀରଣର ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ଆଚରଣ କରି ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହଉଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉ କି ବଡ ହଉ। କଣ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ
जुगे जुगे हो जुगे जुगे हो प्रभु आपण मान प्रत्येक साहाय्य करंतु जेपरि आपण माने मध्य पवित्र आत्मा को साहाय्य रे ए सकल विषय आपण मान जीवन रे आपण देखि पारिबे कारण से करंती देखो तो आपण मान भितर गोटे प्रार्थना करिवार गोटे इच्छाटा जागृत होउछ आ बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल केबे भी आपण को आकट कर रखिबनी आपण बाध्य रे आसीबा पय पड़िबो नाही बाध्य रे एटा सहभागिता एटा बंदी गृह नु बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल तो कोन गोटे सहभागिता सहभागिता रे कोन हुए सहभागिता पे आसु तापर में बाहर को जाऊ अनेक मंडली को देखिबे मंडली माने कोन सहभागिता मंडली बंदी गृह नु अनेक देखिबे विश्वासी माने मंडली रे आसिला परे आ तांको बाहर जीवा को दियंती नै तुमे जाई परिबो नै सेठी जाई परिबो नै एठी जाई परिबो नै संको जागा जाई परिबो नै एटा चर्च ना बंदी गृह एटा मंडली गोटे सहभागितार स्थान एटा मंडल कितांतु मंडली कोन अटे गोटे सहभागिता बंदी गृह नु बालक प्रचार मना कर जाई जीवा को बने सेठी नै एठी नै मोर बिना अनुमति जीवन कोन जेल रे आछो हम नहीं जानिबा दरकार पल माने भीतर को आसीबे और बाहर को मधु जीवे मोर प्रिय भाई भौणी माने तेणु आमे चाहूचु आपण मान को सिखाइबार उद्देश्य कोन जे आगामी दिन मान करे जेपरे आपण मान समस्ते प्रभु आपण मान को जो जो स्थान रे सुयोग देबे ता कॉटेज प्रेयर हो बा मंडली को उपासना हो बा छोट छोट सभा हो बा विराट सभा हो अपन समस्त सभा रे जाई शिक्षा दे पारे तेणु ए बाइबल से आपण मान को लिखिबा पे कुआ जाउछि तो आपण लिखि के रखिथिबे रे समय आसीबो आपण निजे ए नोट्स गुडा को यूज करि पारे कली गोटे चर्च रे जाईथिली सेठी हमर जने गुरु हमर लुथरान रे कोन कोंती गुरु बोली कोंती जे माने पालक नथिबा स्थान रे मंडली को चलै नियंती गुरु से गुरु आज्ञा को मुझे देखी नहीं जीवा सहित कहले से गुरु आज्ञा कर मु सब वाक्य मु नोट्स से लिखिक रखुची मोर दीटा बड़ बड़ खाता भर्ती ही गलानी दीटा बड़ बड़ खाता आपण मान को भी सया हितिबो मु काहे की कहूची एटा परवर्ती समय काम रे आसीबो तो प्रिय भाई बने माने पवित्र आत्मा आपण मान को सहायता करूचंती कोन करबा पाए साक्षी हेबा पाए प्रार्थना करबा पाए आगो को बढ़िबा पाए नले जो भौणी माने घर बाहर नथिले एबे से माने कॉटेज पर जे वाक्य देके आसुछन ओटे टाइम आसीबो देखिबे आपण मान को घर गुडा को ओटे बाइबल स्टडी सेंटर हे जाइथिबो आपण मान को घरे ओटे टाइम आसीबो 4-5 जन बसी बाइबल स्टडी करिवे ओटे आगामी समय बाहर मना ही जीवो कोन करिवे पुरी तरह गृहस्थित मंडली को हम आसी जीवु आ घरे एकाठी बसिबु दुईटा परिवार 4टा परिवार एकाठी मिसी हम बाइबल स्टडी करबो टाइम आसुची अब से समय कोन स्टडी करबी जद वाक्य जानि नथिबा पवित्र आत्मा सहाय्य करंती मान को वाक्य बुझिबा पाए वाक्य कहिबा पाए दुख सहिबा पाए मंडली बढ़िबा पाए से निश्चय सहाय्य करिबे प्रार्थना करिबा अनुग्रहकारी पिता हम आपन को धन्यवाद दउछु पवित्र आत्मा को सकाशे प्रभु जी आमान को सहाय्य करंती आ से निश्चय सहाय्य करंती प्रभु आज आमे शास्त्र जो विषय गुडी को आमे ध्यान कलु प्रभु से सकल विषय रे से निश्चय सहाय्य करंती धन्यवाद प्रभु आपन को पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त कार्य समाप्त कला परे सहाय्यकारी को पठेइथिबो पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम धन्यवाद दो जे आमान को एबे पर्यंत बढ़ी आनी करुणा में प्रभु परमेश्वर आपन को दास भाव रे प्रार्थना करे प्रत्येक को सहाय्य करंतु प्रभु जेपरि आजि ठारू आत्मिक दान वरदान प्राप्त होई आहुरी आपन को पाए व्यवहृत होई परिबे आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपन को प्रार्थना सुनिथिबारु अशेष धन्यवाद प्रभु जो माने शारीरिक पीड़ा दी